वीडियोटी भल लगे आम चैनल को सब्सक्राइब करी साइड रे बेल आइकन को क्लिक करंतु। धन्यवाद। कौन एटा हूँ बाण गछ। अरे वाह कौन मुझे देखिन किंतु रियो जावाक हुए रियो से अच्छी रिया पलि रिया भागी पलि रियो को छाड़ी अभी तो केते बाटे से बुलिले ता पता नहीं। हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द चैनल। आपण सब केमी अच्छा आशा कर भल थे। अब टाइम है सका 8:15 चेरी भी उठी पड़ी मु भी उठी पड़ी। ओ कौन कर तो चेरी कौन कर आम 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 निद आमर भी भांगला जस्ट कौन आउ कि चेरी मामा आमर आज फास्ट टाइम बहुत जल्दी उठी पड़ी ना से उठला आसकू 9टा रू 10टा 10:30 हुए उठी दे कि हो देखुन कि देख गुड मॉर्निंग कहून गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ सब कहीदि कहबनी कहीदे गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ कहीदि कौन गोड़ देखौच एत कौन गोड़ देखा था कि नहीं 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 गोड़ नहीं गोड़ तले गुदुलटा गुदुलटा एटा गुदुलटा गुदुलटा एटा गोड़ टेक रखी इंडिया ऊपर को घस निदटा है चेरी नहीं भल निदटा नहीं मजा शुण सोच लेट आज उठी आई जल्दी खुशी खुशी पूरा खुशी मालिश चलती सकाल देख बॉडी मालिश कौचे हे मत मालिश करदे रे ए जो भाया खरा होनी कि टोटाल अने होनी बाहर को आसिल जे परी जा मोर सब जान ड्रेस प्रेसर धोईक पूरा रेडी कर सुखे देख सब जा फ्राइड राइस मोर भी भल पिलाटा अल्लाह बार खरा हो बाप रे जलीगला देहटा जलीगला कौन एमती कौन खरा सनस्ट्रोक हो सीरियसली जो रेंज रे खराटा है कि सनस्ट्रोक हो सतरे किसी देखा जाऊनी बाहर आउ पूरा एत बड़े केटे टाइम है 9टा पाखापाखि 7टा पूरा ताती गला भाव ये वर्ष सब हाईएस्ट खराटा हो जहाँ लगुच मुझे एक्चुअली सर्टिफिकेट गोटे आनियार अच्छी परीर सिटीर सर्टिफिकेट ए खरा देखिए जीवा इच्छा होनी देखा कौन कर आज काली कौन जीवा आम जाऊँ चेरी जेजे सहित मीट करने ओके चेरी उठी पड़ी सका सका बाहर तो जोर से गरम हो सी संभाली पाना चेरी से पूरा एसी रे पूरा शोई कोलाप्स होते एवं आसी जेजे सहित मीट करने मीट कर जेजे सहित मीट कर जोटी गल जोटी कौन तुम जेजे पास जीवन कि जेजे अनौच कौन कौन है कौन है जेजे पाक ले जाओ गिलगिल टी जाओ जेजे पाक जाइए हाँ मुझे कही टे अनुकूल कर दियो शिशुटा को सकाल सकाल मुगीटा तो बाड़ी हसुच हसुच मुझे हसुच चल सॉरी 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 क्या अच्छा 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 शेरका मुझे अरे आज मूड नहीं जाऊनी कौन रेडी ओ चेर धन इे माछ देखा माछ तो आक्वेरियम माछ देखु हम तो नहीं खाएंगे
आप मत खाओ, हम खाएंगे ना। मैं नोड़िया पत्थर से नोड़िया काठी निकाली है, थोड़ी काठी। कितने थोड़ा दिखाएगा वो? तुमको देखे ना? अरे हाँ, बार बार दिखा रहे हो। देखो परी सकाल सकाल नांडी मुंडी की मोहर किसी लगेनी। गरम हो तुमको एकुटिया ना, समस्त गरम हो। जड़े कमेंट कर कि परी बिंदी न लगे भल देखा जाऊना बिंदी आप लगे ना कहीं आज खोला खोला मुंड खोला खोला मथा भल लगुनी गरम किछि लगे चुट्टी पटी भिड़ी उपाड़ा पुटी लाभ कौन नंडा लास्ट गरम प्रबल होउची सतरे। हो बेसी बेसी कहदेल गरम उपर आज तुम गोटा पी गोटे अच्छे बोधे जड़ा पड़गला ग्रीष्म ऋतु खरा प्रबल होउची जदि कहा ऊपर राग थी देख ये जो घोरा करना गोटे गोटे देखु काई पिंपुड़ी धरु काटिक नहीं मुंडे फोपाड़ दब कौनटा आम काली सुंदरी देख ये पूरा बाण गछ ये बाण गछ तुम फुटे जा ना नहीं फुटे रही मु तोली सारे एक बाण मिला रही थो फोकस अरे भल रे दिखा यहाँ से मुंड को बाण फुटे दिले कोच एटा होजी बाण गछ बाण एटा ता गछ देखिले ओके केन फुटो देखे एटा फुटबो हां एटा फुटबो आसे गोटे गछ रु गोटे आन देजी गोटे डिमरी भलिया कोच एटा बाण फुटियो के खराब बाबनी खराब केम हेबो कि आसना आबर पिला दिने एमिते करथुला हां फुटन बेसी कथा कोच न के के फुटुची न फुट छी छेप पकेलानी को एटा चिके संपर फुटबो एटा तो टांगण खरा होन कम फुटबो जे छात ऊपर ले फुटतांदा काय लॉस करलु जा तू मो देर कतरे ना तर लोम जोडची सेड जा ए मन ना करलिबा ये फुटिबन खरा रे फुटतांदा ना जोर खरा ले फुटता देखो केते पाखर अछि आंबा हमरो ओडे से अछि देखिया हेडी फुटी गला हला तमे देखो न देला हेडी फुटिला देखो हां रे फुटी गला रे एसु ओडे ओडे छप्पो लगे ओडे यात्रा चले छी पिल्ला दिन रोल करछि हो ए दिन लगे लागलो हां ये अब जान नहंदी और न छोड़े की लगे देती अबे तो जामु गोली हबो हां पढ़ाछि हां केते आ गई जी दिन प्लान हमें स्कूल पढ़ुले ट्यूशन करथुलु सारे आसना चढ़ू खाली ऊपर जाई खाइबू कदली गछटा जो हां हछि देख एटा बड़ कांदीटा पड़छि बड़ कांदीटा पड़छि जे गछ पूरा हमरो बंका हे गछि देखा जाऊ कोन होछि माटी के कम अछि तो से नई नई गले ए पड़ कांदी ए ठोड़ कांदी रे पड़छि रे अरे वाह रज हो बड़ा आंबो काई आंबो काई एटी पर एटी कोन देखा जाउनी तुम ओहो एइरे की ऊपर आड़े भी देखो केते थोला है हम आंबो होई गछरे ए वाह 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 और ऊपर आड़े से मूल को जाने काई पड़ू अरे वाह कौन मुड़े देखि न देली सप्ताह देखि न देली एक्चुअली मन पड़ुछि सब खाली बाहर पटू आसिले पिला दिन कथा पिला दिन माने छोट छुआ नो से 10th आउ +2 पढ़िया टाइम रो माने बारी तो इन थी आम सब खरा दिन ये खरा हम अलग प्रकार जो फैक्ट्री जो ना आइस फैक्ट्री ये ये अच्छी शिव तो आम सांग बहुत मिसू है पूरा बढ़िया कि ये बसिकी समस्ते सब आसवे से आइस फैक्ट्री कम स्टार्ट होता बस ये ना ये जगह ये जो बिल ना से बिल पकेबू बड़ बड़ अखा आमर ना ये जो सब आसे जो नीलकमल अखार से अखा पकईकी चल क्यारम हेले पूरा खेलु तो पूरा 3टा 4टा जाए पानी आसो सेपट गोटे कूओ गोटे करेंगे जे मिनिमम किलोमीटर दूर पानी आसो पानी कम बंद है देखू ये तो मस्ती खाली कर खाली बुलूथु आ कि ना
ଖରାଦିନ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବାବା ମାମା ସମସ୍ତେ ବାବା କାମରୁ ଆସିଲା ପରେ ବାରିପଟକୁ ଆସିବେ ସେଇଠି ଶୋଇବେ ଆମେ ବସି କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳିବୁ। ମଜା ଗୋଟେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାର୍ମ ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା। ନାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନଥିଲା ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଥିଲା ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରି ଥିଲା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ମସ୍ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେ ଲାଇଫ୍ ମିସ୍ କରୁଛି ମୁଁ। ମୋବାଇଲ ମୁଁ କହୁଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବୋଧେ ଶୁଣିଥିଲି ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲି କି କେମିତି ବଡ଼ ହବୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଛୋଟ ଥିଲୁ ହିଁ ଠିକ୍ ଥିଲୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସତ କଥା ସିରିୟସଲି ପୁରା ମିସ୍ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଅଲଗା ପରେ ବାହାର ପଟକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ଓହୋ ଭିତରଟା ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ଅଛି ରୁମ୍ଟା ଏଇନା ପୁରା ଏସି ଲାଗିଥିଲା ନା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଓଃ ବା 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 ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଧେଇବା ଗାଧେଇକି ବାହାରିବା କାହିଁକିନା କାଳୁ ଚାବି ଦେଇକି ପଳେଇଛି ବାବାଙ୍କୁ ସେ ଆସିଲା ଆସୁ କ'ଣ 10:30 11ଟା ହବ କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି ଏବେ ଆଉ ସକାଳେ ଆଉ ଭାତ ଖାଇବିନି ଭଲ ଲାଗୁନି ସକାଳେ ଭାତ ଖାଇଲେ ଯିବି ହେରି ଏବେ ଯାଇକି ଟିଫିନ୍ ଟିକେ କରିଦେବି କରିଦେଇକି ଦୋକାନରେ କ'ଣ କାମ ଫାମ ସାରିବା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ମୁଁ ଏବେ ଟିଫିନ୍ କରିବାକୁ ଆସିବି ଟିଫିନ୍ କରିଦେଇକି ଯିବା ଆଉ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସି କାଳୁ କାହିଁକିନା କଲେଜ ଟିଫିନ୍ ଆସିଗଲା ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିବା ଘର ଓଳେଇଦେଲି ପୂଜା ତ ମୁଁ କରିବିନି କାଳୁ ଯଦି ଆସିଲା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ପୂଜା ବି କରିପାରିବିନି ମୁଁ। ଦେଖ ଚେରି ମାମା ଅନେଇବନି ରାଗ ହେଇଛି ଶୋଇଥିଲା ମୁଁ ଆସିଲି ଯେମିତି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ହସିଦେଲ ଟିକେ ହସିଦେଲ ହଉ ହଉ ଟିକେ ଖିଲିଖିଲି ଟିକେ ହସ ହଉ ଟିକେ ହଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଟିକେ ହସ ହଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲ ତକିଆ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲ ଟିକେ ପରି ଏଇଠି ମୋ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଛେଚା ବନଉଛି ଯେଉଁ ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମ୍ବ ସେଇ ଗଛ ଆମ୍ବ ବାସ୍ନା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନମ୍ବର ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଓ ମୁଁ ତ ଦାନ୍ତ ମଜା ମୁଁ ଖାଲି ଚାଟିବି ବେଶୀ ଖାଇପାରିନି ମୁଁ ଆମ୍ବ ପରି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗରମରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗରମରେ ସେ କରୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଚେରିର ମୋର ଓଦା ହେଇଲୁଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେରି ଚେରିର ମୋର ପରିଦାର ସେ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆସିବ ଚେରୁଆ ଆମେ ଯିବା ହାରି ଚେରୁ ଆମେ ଯିବା ହାରି ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଯିବା ହାରି ଆମେ ହେଲା ମାମା ଦାସ ଆସୁ ଓକେ ଓହୋ କି ଗରମ ଆରେ ବାବା ଆସିଗଲେ ଆମେ ଯିବା ହାରି ଏସି ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା ଏସି ଲଗେଇକି ଚିଲ୍ଡ କରିଦେଇଥିବା ହେଲା ତାପରେ ମାମା ଆସିବ ମାମା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବା ହେଲା ମୋ ଧନଟା ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ଟି ରୁମ୍ଟା ଏଇଟା ଉପର ରୁମ୍କୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଗରମ ମାନେ ଅଲଗା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚେରି ବି ମୋର ଗରମରେ ପୁରା ଯାଇଛି ଯାଉଛି ଏସିଟା ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖା ହେଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଭାତ ଡାଲମା ଆଜି ଗୋଟେ କରିଛି କ'ଣ ଡାଲମା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଶାଗ ଆଉ ଆମ୍ବ ଛେଚା ଏଇଠି ଥୋଇଛି ଆଉ ଭଜା ଭଜି କ'ଣ କିଛି କଲନି ପରି ଛକରୁ ଗଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଗଲେ ମିଳିବ ଜଲ୍ଦି ଗଲେ ସେ ଆସୁନି ଏଠି ନା ଯେଉଁ ହଉ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା ଆଗେ ଡାଲମାଟା ଭାତଟା କିନ୍ତୁ ପରି ଆଜି ଟିକେ ନରମ କରିଦେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ ନରମ ଭାତ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ଆଜି ଡାଲମାଟା ଶାଗଟା ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପରି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କରିନଥିଲେ ତତଲା ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା ଲାଗିଥିଲା ଲଙ୍କା ଡାଲମାଟା ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇଥିଲା ଆରୁଆ ଲାଗିଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ସିରିୟସଲି ଆମ୍ବ ଛେଚା ଟିକେ ଖାଇବା ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ୟା ପରି ସତରେ ସିରିୟସଲି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଛେଚା ବୋଲେ ବାସ୍ନା ଯେଉଁ ଇଏ ରସୁଣ ପକେଇଛି ବୋଧେ ରସୁଣ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଆମ୍ବ ପକେଇ ଛେଚିଛି ତାକୁ କୁଟାରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସିରିୟସଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗଳି ଯାଉଛି ଲୁଣ ଟିକେ ଚିନି ବି ପକେଇଛି ପୁରା ଭାତ ପୁରା ଗଳି ଯାଉଛି
ଭାତଟା ଟିକେ ନରମ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆଉ ନରମ ହେଇଯିବ ଭାତଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଶୁଆ ଖୋଜୁଛି କାହିଁକିନା ବାବା ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ତାର ଡୋରଟାକୁ ସେଭଳି ଗୋଟେ ପଳେଇଛି ଗୋଟେ ଶୁଆ ଅଛି ବାହାର ପଟେ ଯାଇ ଖୋଜିଲେ ବାହାର ପଟେ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାବା ଯେଉଁ ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଆଉ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ଏମିତି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବୋଧେ ବାହାରିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ରିଓଟା ଅଛି ରିଆ ନାହିଁ ରିଓ ଅଛି ରିଆ ଗାଏବ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିବାଲା ଟର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ପକେଇବା କ'ଣ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା ନା ସହଜରେ ସେ ମେନ୍ ଭୟ କ'ଣ ଯିବାରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମେନ୍ ଭୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା ଯଦି କୁକୁର ଫୁକୁର କିଏ ଚୋପେଇ ଦେବ ଗଲା ମରିଯିବ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନହେଲେ ଉଡ଼ିକି ଗଲେ ଉଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତା ଚଳିବ କାହିଁକିନା ସେ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ କାଉ ଫାଉ କୁକୁର ଫୁକୁର କିଏ ଚୋପେଇ ଦେବ ତାକୁ ଗଲା ଡୋରଟା ଆଉ ତ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ନା ଦେଖିଦେ ଖୋଲା ଥିଲା ବା ଆଉ କି ଖୋଲିକି ପଡ଼ିଲା ଆମେ ତ ଥିଲେ ସବୁ ତମ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଆସି ନାଇଁ ସିଏ ଚମଚମ ହେଉଥିଲା ନା ଯିବ ବୋଲି ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ତାର ପସନ୍ଦ ସିଏ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ରିଆଟା ବହୁତ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖାଲି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ରିଓ ଯିବାକୁ ହୁଏନି ରିଓ ସେଥିପାଇଁ ଅଛି ରିଆ ପଳେଇଛି ରିଆ ଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା ରିଓକୁ ଚେରି ହସୁଛୁ କ'ଣ ରିଆ ପଳେଇଛି ରିଓକୁ ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ କରିବା କାହିଁ ଯାଇପାରିବନି ହଁ ନାଇଁ ଭିତରେ ମାନେ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଏଠି ନା ଥାନ୍ତା ଭିତରେ ନା ନା ଉଡ଼ି ତ ପାରୁନଥିଲା କୁଆଗଲା କେଜାଣି ମନ ଦୁଃଖ ମୋର ବାବା ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ବାବା ବେଶୀ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ବାବା ନା ଇଆଡ଼େ ଆସିନି ଇଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲେ ଆସିଥାନ୍ତା ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏଇଠି କୋଉଠି ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଆସିଲା ସବୁ ଥିଲା ନା ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଆଉ ନା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଗଲା ଗାୟବ ହେବାର କଥା ନାହିଁ ସିଏ ଯାଉ ଉଡ଼ିଯାଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆମର ଭଲ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଫୁକୁର ଯଦି ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ପୁରା ମରିଯିବ ନା ସେଇଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ତମେ ଏମିତି ଖୋଲିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା ନା ଅଧା ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଏତିକି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଦେଇଥିବ କାଳେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଯାଇନି ଏଇଟା ମାନୁଛି କଥା ନା ତୁ କ'ଣ ହସୁଛୁ ତୁ ପୁରା ଖୁସି ନାଇଁ ତତେ ଏବେ ଟିକେ ବେଶୀ ଗେଲ କରିବି ଯେ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଆ ଭାଗିକି ପଳେଇଛି ରିଓକୁ ଛାଡ଼ିକି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମନ ଦୁଃଖ ବାବାଙ୍କର ଆମର କିଛି କଥା ନାହିଁ ବାବାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ବେଶୀ ଖଟ ତଳଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଥାରେ ବାବା ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ମୁଟା ଅଫ୍ ହେଇଲା ଆଜି ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ଯେ ତୁ ଆଡ଼େ ଉପରଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କର କାଳେ ଉପରକୁ ଆସିଥିବ ଭାରି ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ବାହାର ପଟକୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି ଏପଟେ ତ ନଥିବ ମୁଁ ଉପରୁ ଟିକେ ବିଲ ପଟକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି କାହିଁକିନା ସେମିତିଆ ଯେଉଁ ଗଛପତ୍ର ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଉପର ପଟୁ ଦେଖିଲେ କାଳେ କୋଉଠି ନା ଥିବ ମିଳିଯା ପ୍ରଭୁ
कुआडे गला आम रिया बाबा मुंडा टेंशन हो ना बाबा को भल लगे से खोजा गोटे गछ गोटे अच्छे काले से गछ को आसती उड़ी ना हाँ बाबा जैसे सियाड़े खोजा देख ये कौन कर बाबा प्रिय ना बेसी शुआ फुआ रखी पालिया कम तांकर आम तो रखा मना हो बाबा बहुत गोटे भल पूरा मन दुख बाबा से टिके बाट चलने धौसी हो जाती अभी तो केते बाटे से बुलिले पता ना खोजुंट पकई जी चल चली आसो तो इे भी आसते पारे खायापी आंब फांब हाँ पाराटा मुझे ताटका हिल से ऊपर गोटे पाराटे बसला जे एबे रियो को आणाई बाहर पट को छात उपर को रियो जदि बोबेब काले रिया आसो हरी ता सांग पाखक से रखाई ये सेपट नियन जगह नहीं सेपटे अब ये था देखिए कौन हो डाकिले सिना रियो को आनी रखिलु ना डाक कि डाक जी डाक गहली गले ये तोता को खोजी खोजी आले ये देखुची तोता हूँ मैं तोता हूँ बस से देखुच टेंशन आइले बाबा पूरा खोजी खोजी मुझे खोजी खोजी आले ओह टेस्टी टेस्टी पकोड़ा अच्छी आमर कोबी पकोड़ा यहाँ फुल कोबी पकोड़ा देख केमी देखा खाईदबा तुम सन्ध्या खाइबा यहाँ एबे राति 12:10 एबे आसीगला तो गंगुआई काठियावाड़ी नेटफ्लिक्स रे बसी देखुचो तो राति खाइबा रुटी की डाली एडे मुवी लगी आमर एबे टाइम है राति 1:02 बसिक मुवी देखा चलता अभी भी चली मुवी अभी सरीनी तो ब्लॉगटा कौन कह आज तो मन दुख टे समस्त बेसी मन दुख हो बाबांर कहीं रियाटा पड़े पड़ेगा तो से मन दुख देखिले तो आप पूरा सबुआड़े खोजा खोजी कलापर ही मिलूनी मत लगुच उड़ी जाइए भल कहीं सी उड़ी पार ना ही कुकुर फुकुर पाई चुबे मारदे से भल लगुनि कौन कर रियोटा पूरा एकुटिया हम खाली एपट सेपट हो खाया देला पर से खाऊनी परी कहला मत कहला रियो को सांगे सांगे दे आणिक दब तुम जाम खाओ मुझे सांगे सांगे खाईदेव पिजुड़ी फिजुड़ी ये टोटाल थुआई से किसी खाइनी कहीं मिसिक रोते ना अलग होगा मैंने एकुटिया होगा सी जमी अलग बार लगे तो कथा हाँ कौन करवा एमती मुवी देखा चलती पज कर दीचु परी तल को आसला गोटे मुवी देखी सारी दो फिल्मटा भल लगुच तो मुवीटा भल गंगुआई काठियावाड़ी भल मुवी मस्त लगुच देखिए शो पड़ो ताले ब्लॉगटा आज ये शेष कर दूँ ब्लॉगटा यदि पसंद आसो तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे एवं यदि चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइदेवे बेल आइकन दबाई द्वारा कौन हो नुआ नुआ आम भिडियो नोटिफिकेशन आपको संगे संगे पाइपर आप ओके ताले आज ये पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे थैंक यू जय जगन्नाथ।